Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Agnia Kisdaviva. I am from class 12 Science 3. In this video, I will explain the caption chapter material to fulfill my English assignment. Okay, for the first page, there is a list of contents I will explain. First, I will explain meaning of caption. Second, I will explain social function. Third, writing structure. Fourth, language feature. Fifth, types and example. And the last one, I will give you an exercise. Jadi, di halaman ini ada beberapa list materi yang bakal aku jelasin. Yang pertama, ada pengertian caption. Yang kedua, ada fungsi sosial dari caption. Yang ketiga, ada struktur dari caption. Yang keempat, ada unsur kebahasaan caption. Yang kelima, ada tipe dan contoh dari caption. Dan yang keenam, aku bakal kasih kalian soal latihan dari caption. Okay, first is meaning of caption. So, caption text is a short text used to complement an image. Caption text usually appears under image, photos, graphs, posters, and even tables. Captions are usually also used to emphasize the content of an article, essay, or report. Jadi, caption text itu adalah sebuah teks singkat yang digunain buat melengkapi suatu gambar. Nah, caption text itu biasanya muncul di bawah gambar, foto, grafik, poster, bahkan tabel. Nah, terus caption biasanya juga digunain buat penekanan suatu konten artikel, esai, ataupun laporan. Then, there is a social function of the caption. First, as an additional credibility of an image or video that is given a caption. That way, the image or video will be considered real. Jadi, yang pertama tuh sebagai penambah kredibilitas dari suatu gambar atau video yang diberikan caption. Dengan begitu, gambar atau video tuh bakalan dianggap seperti nyata. Second, as a way to make many people interested in watching videos or image. In addition, the use of caption text also provides an explanation of the image or videos that have been posted. Jadi, fungsi yang kedua adalah sebagai cara untuk membuat banyak orang tuh tertarik buat menonton video atau gambar. Selain itu juga, penggunaan caption text tuh memberikan penjelasan terhadap gambar atau video yang telah diposting. Third, complete the information from the photo or image that has been uploaded in social media or print media. With caption text, readers will easily understand the meaning of the video or image. Jadi, fungsi yang ketiga itu adalah melengkapi informasi dari foto atau gambar yang sudah dimuat dalam media sosial ataupun media cetak. Dengan caption text itu, maka para pembaca bakalan lebih mudah memahami maksud dari video ataupun gambar tersebut. Okay, then there is writing structure of the caption. First, a title. The main part of caption is the title. It would be nice if the title could build the reader's curiosity so that they read the rest of the caption. Jadi yang pertama tuh ada judul. Nah, bagian utama dari sebuah caption text itu adalah judul. Jadi, alangkah lebih baiknya jika title tuh bisa membangun rasa penasaran para pembaca sehingga mereka tuh membaca isi caption seterusnya. Second is a lead. Lead is a content that informs about things in the image. The content of the lead must be written specifically so that readers can be interested. Jadi, struktur yang kedua adalah lead. Itu merupakan sebuah isi yang menginformasikan tentang hal-hal yang ada di dalam gambarnya. Jadi isi itu harus ditulis dengan spesifik sehingga para pembaca tuh bisa tertarik. Third is section heading.
This section is shorter in content. The purpose of the section heading is to provide information for each available image. Jadi bagian ini tuh lebih pendek dari isi tulisannya. Tujuan section heading tuh buat memberikan keterangan pada setiap gambar yang tersedia. Next, there is a language features of the caption. First, present tense. The most important things linguistic rule in a caption text is to use simple present tense. Here, you need to present accurate and factual information. Therefore, the simple present tense is used. Jadi, yang pertama tuh ada present tense. Jadi, kaidah kebahasaan yang paling penting di dalam sebuah caption tuh adalah menggunakan simple present tense. Di sini, kita tuh perlu menyajikan informasi yang akurat dan juga faktual. Oleh karena itu, simple present tense itu digunakan di caption. Second, using exclamation. Exclamation or exclamation marks are one of the characteristics to attract the attention of readers. With the exclamation, readers become more interested in capturing the information as a whole. Jadi yang kedua tuh adalah penggunaan tanda seru. Exclamation atau tanda seru tuh menjadi salah satu ciri buat menarik perhatian para pembaca. Dengan adanya seruan, pembaca pun menjadi lebih tertarik buat menangkap informasi secara keseluruhan. Okay, third is using adjectives and adverb phrases. Both phrases are very important in caption. Adjective phrases will build a more accurate description in the reader's mind, while adverbs will help them to imagine the time and place of the incident. Jadi, yang ketiga adalah kedua frasa tersebut sangat penting dalam caption, yaitu adjective phrases sama adverb phrases, karena akan membangun deskripsi yang lebih akurat di pikiran para pembaca. Sementara adverb tuh bakal membantu mereka buat membayangkan waktu dan tempat kejadiannya. Okay, there is types and examples of caption. Firstly, identification bar. This type of caption text is usually used to explain or identify each person in the photo, but doesn't explain a story. The focus of this type of identification caption text is on clarity. Jadi tipe yang pertama tuh ada identification bar. Nah, caption text jenis ini tuh biasanya tuh digunain buat menjelaskan atau mengidentifikasikan setiap orang yang berada di foto, tapi tidak menjelaskan sebuah cerita. Dan fokusnya tuh pada caption text jenis identification ini tuh ada pada kejelasan. Secondly is a group identification. Group captions are typically used to describe multiple images. They should have at least 2 sentences per image and include quotes when possible. Group captions should be clear about which image each caption describes. Jadi yang kedua tuh ada group identification. Nah, group caption ini tuh biasanya digunakan untuk menjelaskan banyak gambar ataupun banyak orang yang ada di foto tersebut. Nah, terus keterangan ini tuh harus memiliki setidaknya 2 kalimat per gambar dan menyertakan kutipan bila memungkinkan. Terus group caption ini tuh harus jelas tentang gambar mana yang dijelaskan setiap keterangan. Thirdly, a storytelling caption. Nah, storytelling caption is the ideal type of caption and can be used anytime if possible. This type of caption will tell a story behind the exciting image. By using this type of caption, it will usually be more interesting to read. Jadi, yang ketiga tuh ada storytelling caption. Nah, ini tuh adalah jenis caption yang ideal dan bisa digunakan kapan saja jika memungkinkan. Terus, caption jenis ini tuh bakalan menceritakan sebuah cerita di balik gambar yang ada. Terus dengan menggunakan caption jenis ini tuh biasanya akan lebih menarik buat dibaca. Fourthly is a summary. For the summary caption type, it usually contains an explanation of the subject in the image, the activity carried out in the image, the time of the accident, the location of the incident, and the reason why the activity carried out. Jadi, buat summary ini tuh
biasanya berisi penjelasan subjek yang ada di gambar, terus kegiatan yang dilakukan di dalam gambar tersebut, waktu kejadiannya, lokasi kejadian, dan alasan mengapa kejadian tersebut dilakukan. Fifthly, quotes. Quotes, caption, means containing a quote from someone in the picture. In other words, it consists of someone's word which has been quote related to the picture or photo. Jadi yang quote itu tuh berisi kutipan dari seseorang yang ada di dalam gambar. Dengan kata lain, caption itu adalah kata-kata seseorang atau quote itu adalah kata-kata seseorang yang dikutip terkait dengan gambar atau foto tersebut. And then there is a quoteline. The quoteline caption is the most common type found in image and text in newspaper and media, both offline and online. The quoteline caption explains the subject in the image and what the subject is doing. Jadi di quoteline ini tuh adalah caption yang paling sering ditemukan dalam gambar lain dan tulisan yang tertera pada koran dan media, baik media offline maupun media online. Terus, caption quoteline menjelaskan subjek yang ada di dalam gambar dan apa yang sedang dilakukan oleh subjek. And the last one is expanded. Nah, the expanded caption types is the most complete caption type in terms of information. As the name of the type suggests, this expanded caption text is a development of the previous text, especially the summary caption. Jadi yang terakhir itu adalah expanded. Nah, jenis caption expanded itu adalah jenis caption yang paling lengkap informasinya. Sesuai dengan nama jenisnya, caption text yang diperluas ini tuh adalah pengembangan dari teks sebelumnya, terutama dari caption summary. Okay, here are several examples of types of caption. First, identification bar. Students of Class 12 Science 3 Agnia Kisya Viva post in the schoolyard of Batujar High School. Second, group identification. Agnia and her family are celebrating Eid al-Fitr. There were his mother, father, grandmother, grandfather, aunt, uncle, and 2 female cousins. Their whole family is wearing the same dress and looks cheerful. Third, summary. Agnias taking a photo next to the Rectorate building of Pajajaran University, Jatinangor on October 20, 2024. She visited Pajajaran University because she wanted to know where the university was located and also for recruiting. Fourth, quotes. The sea has neither meaning nor pity. Anton Chekhov. Fifth, a quoteline. One case are on the white sand beach climbing trees while drinking Pocari Sweat drinks. And the last one is expanded. The endless horizon where the sky meets the sea, the shooting sound of the waves, the fresh breeze, and the vast ocean bring a sense of peace that recharges both mind and soul. Pangandaran isn't just a place, it's an experience that stays with you long after you've left the shores. Then there is exercise. I just gave 2 questions. Okay, questions number 1 is people walk past bloom tulips in Amsterdam on June 4, 2018. What kind of caption is that? Then question number 2 is what kind of language filters in caption text? Here, I have the answer to the question on the previous page. First answer is summary caption and second answer is using present tense, using exclamation, and using adjectives and adverb phrases. Okay, that's all from me. Sorry if there is a mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.